இன்றைக்கு சித்தம் என்கின்ற பகுதியை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். අද කැමැත්ත කියන කොටස කතා කරන්න කැමතියි. Today I have to talk about the will. Now I'll tell you, the human will is something that is huge, confusing and yet very important. மனிதனுடைய சித்தம் என்பது பெரிய ஒரு 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 செய்தி. මනුෂ්‍යයාගේ කැමැත්ත කියන එක ඉතා විශාල වූ පණිවිඩයක්. එහෙම නැත්නම් කාරණාවක්. அது முக்கியமான ஒரு பகுதி. ඒක ඉතාම වැදගත් වූ කොටස. ஆனால் அதிலே இந்த உயிர்ப்பிக்கின்ற நமது சித்தத்தை தேவன் உயிர்ப்பிக்கின்ற என்ற அந்த விஷயத்தை மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ අපේ කැමැත්ත කොහොමද ප්‍රාණවත් කරන්නේ කියන ඔය කොටස විතක් ඉතාමත් ඉක්මනින් කෙටියෙන් කතා කරනවා. இப்போ ஆத்மாவுக்குள்ளே சிந்தை இருக்கிறது என்றேன் அல்லவா? දැන් ප්‍රාණය තුල සිතුවිල්ල තියෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? மூளையிலே, மண்டையிலே, தலையிலே. මේ ඔළුව ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මොළය තුල. Where is the mind of man? In the soul, up in the head, brain. அப்போ சித்தம், விருப்பம் எங்கே இருக்கிறது? එහෙමනම් කැමැත්ත ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? இங்கே அல்ல, இங்கே இருக்கிறது, இருதயத்திலே. ඒක මෙහෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන එහෙම නැත්නම් හදවත තුල. Where then is the will of man? Not in the head, but in the heart. அப்போ சிந்தையும் சித்தமும் இணையும் பொழுது தலையும் இருதயமும் இணைகிறது. එතකොට සිතුවිල්ලත් කැමැත්තත් එකට එකතු වෙද්දී අපේ මොළයත් ඒ වගේම හදවතත් එකට එකතු වෙනවා. When the mind and the will work together, the head and the heart join together to work. இப்போ இந்த இருதயத்திலே இருக்கிற இந்த சித்தத்தை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். දැන් අපි මේ හදවත තුල තිබෙනා ওই කැමැත්ත ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. And we are going to learn about the will that is inside the heart of man.